Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଲା। ସୁନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମମାନେ ବସିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ହେଲା। ମଝି ମଝିରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଇବେ ହେଲା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ କରିବା। ଯାକୁବ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ। ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଅମିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପାଠ କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମନୋନୀତ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ରଖିଛ ଆଉ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ, ଏ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଅ ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିବ। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି। ମୋ ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ଗୌରବ ପାଅ। ଯେକୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାର ଆଉ ବାକ୍ୟ ହରଣ କରିବାର ଶୟତାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରୁଛି। ମହିମା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 2ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲୋ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଉଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ପାପ ଅପରାଧ ଆମେ ମାନିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନିଥାଉ, ପୁଣି ଏ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା କରିବା, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ, ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ସେହି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ, ନାଇଁ କି? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ କି? ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ। ଯୋଗ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବଳିଷ୍ଠ ଶକ୍ତିମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଭାବିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଇମୋସନାଲ ହେଇଥାଏ। କେତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା।
पुरातन काल रे अब्राहम मध्य अब्राहमଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। परमेश्वर देखा यीशु को देखा नहीं बहुत इच्छा करते किंतु से माने पाइले। हालेलुया। सेमानंको केवल परमेश्वर चालना दौथिले भविष्यवाणी करथिले सेमानंको चालना दौथिले किंतु ईश्वर को से माने देखिया पई चाहथिले। आ सेमानंकटु मध्य आंभ मानंको प्रभु केते अनुग्रह करूछन्ति तांकर उपस्थित को हमको अनुभव दउछ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। काहे कि ए प्रकार प्रभु हम मानको करूछ। आज जो हमें वाक्य पाठ करिछु से वाक्य द्वारा मानको प्रभु आज कथा कहबे से वाक्य को जीवा पूर्व हम किछि आलोचना करू आ पूर्वर मु आपण माननको मो परिवार तरफरु समस्त को नमस्कार जना। प्रेज द लॉर्ड। मु कहूଥିଲି जे आमे एते धन्य लोक जे हमको जीवन रे किछि क्वालिटी न थाई मध्य प्रभुंकर उपस्थित माने पाउ अनुभव पाउ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिला माने समस्त ध्यान करे सुनो हैला। प्रभुंकर उपस्थित रा माने बसिछु हैला कि मास्टर मानंको उपस्थित रे बइथिला बेले केमती बइबा हमें पाटी फिटेबा नहीं कि मास्टर मानंको जे बनैछि से प्रभुंको उपस्थित रा माने केमती बसिया दरकार एकदम साइलेंस। हालेलुया कहले हालेलुया कहबो पचारले कहबो हैला। बहुत बोलो पिला मन नहीं कि इति बोल हेले से प्रभु अम्मान को अनुभव तांकर काहे कि दउछ काहे कि दउछंती से कोई पारे प्रभु आंभ मान को तांकर उपस्थित अनुभव काहे दउछ तांको गौरव करबा पई आ एडा कि तीन जागा आ हैं हाँ मन तो गया मन जन बागा केडू भाई है ना से कौन पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एडी गोटे लेखा अछि सब आमे देखिबा नै गोटे आमे देखिबा जहांको ठारे कोनोसी परिवर्तन बा लेश मात्र विकार नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। माने जेतिकी अनुग्रह जेतिकी आशीर्वाद केउ ठारे आसी था। हालेलुया। एबे जेमते कि उपरटू सूर्यर किरण बाजिले ही बेल फूल कौन होता है सूर्य फूल कौन होता है है कि जी आम फूल फूली गोटे अच्छी सूर्यर किरण पाइले ही से माने कौन होता छई था उठी था। से प्रकार स्वर्गर जो पर्यंत अनुग्रह स्वर्गर जो पर्यंत आशीर्वाद एही जगत को बा आंभ मानक ऊपर को आसी ना पढ़ी ना से पर्यंत माने आशीर्वाद पाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। काहे कि ना परमेश्वर आरंभ रे ही केतोटी विषय प्रतिज्ञा करछन कौन करछंती प्रतिज्ञा वायदा करछंती बहु वंश हुओ प्रजावंत हुओ। हालेलुया। कि समस्त किछि बनैले तत्परे कहले आशीर्वाद करुछंती सेटा तार शब्द कौन आशीर्वादर शब्द अनुग्रहर शब्द कौन सेटा बहु वंश हुओ प्रजा वंश हुओ। मो बेले ठीक कहबो कि
ବହୁ ବଂଶ ହୁଅ। ହଁ ହାତ କରିବ ନା, ହାତ ଏମିତି କର, ଏମିତି ଧର, ବହୁ ବଂଶ ହୁଅ ଆଉ ପ୍ରଜା ବଂଶ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଥିଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବ, ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା, କରତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବେ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏକ ଟନ୍ତି, ଏକ ସମାନ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ମଧ୍ୟ ଫଳିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଫଳିବ କି ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ମଲାଖି 3:6 ସହଜ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ? ଏତେ ପାପ କଲା ସକାଶୁ, ଏତେ ଅପରାଧ କଲା ସକାଶୁ, ଏତେ ଭୁଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସକାଶୁ, ଏତେ ଭାଷା କହିବା ସକାଶୁ, ଏତେ ଟାଉଟର ମାରବା ସକାଶୁ, ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା ସକାଶୁ କାହିଁକି ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇନୁ? କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ବାଇଦା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 13:8 ଗୋଟେ ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି, ଆଜି, ଅନନ୍ତ କାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଆମେ କଣ ପଢିଲୁ ସେତେବେଳେ? ମାନେ 13:8 ଆମେ ପାଠ କଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ବି ସେମିତି ଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପହର ଦିନ ମଧ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ, ନାଇଁ ସେ ଏକ ସମାନ ରହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଇପାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳି ପାରନ୍ତି, 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ, 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ, 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବଦଳି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହେଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି କରିବା, ପିଆଜ କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା କରିବୁ, ଟମାଟୋ କିଲୋ ଏତିକି କରିବୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏତିକି କରିବୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏତିକି କରିବୁ, ସବୁ କହିବେ। ଘର ବନାଇ ଦେବୁ, ଲାଇଟ ଫ୍ରି କରିଦେବୁ, କରେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରିଦେବୁ, ସବୁ କରିଦେବୁ କହିବେ, ନାକି ନା? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତି ଯାଏ କଣ ହବ? ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବ ନା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ କଣ କହନ୍ତି ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏତେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ରକମ ଦର ରେଟ୍ ବଢି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଏବେର ସରକାର ଯୋଉ କହିଥିଲା ତାହା ପୂରଣ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ବାକି ବକ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଭଲ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଚାଲୁଥିଲା, ମା ମାନେ ସୁସ୍ଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଏବେ ନୂତନ ସରକାର ଯୋଉ ଆସିଲା, କେତେ କଣ କରୁଛି?
एते रेट टा बढ़ई देले चाउल रेट खाइबारे मध्य जीएसटी लगे देले टैक्स खाइबारे केही सरकार मध्य लगे नथिला आपण डाली किणंतु सेठी टैक्स देबा पड़ुछ जे कोन से आपण खाइबा जिंस किणंतु सेठारे टैक्स देबा पड़ुछ जीएसटी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोन हला बालीगुड़ा गोटे हमरो विवाह ना कोन गोटे एमती लॉज अछि सेठी जाय के मु पचारि गली नाइ सेटा अब अछि विवाह बोली करछंती हेले सेठी जाय के मु पचारली गोटे रूम से माने कहिले 4000 बुझलो 4000 भी आउ नाही आ जीएसटी देबा पड़बो टैक्स सेटा जदी हिसाब करिवे 5000 पाखा पाखी गोटे दिन मुंड खराब हो गला सुनी एठे मधे टैक्स जीएसटी कोन पाए पूरा टेंशन हो तापर जाय कि बस स्टैंड पाखरे जो आपण कहउछंती दंडपाणी मुक्ता ना कोन गुटे सेटा अछि दंडपाणी लॉज सेठी के जाय पचार लाडू नॉर्मल रूम कहउछंती 800 आ एसी रूम कहउछंती 1600 देखंतु केते पार्थक्य माने लॉज रे मध्य कोन करूछंती टैक्स लगौ ए गवर्नमेंट रो नाही प्राइवेट रो माने देखंतु ए सरकार कोन कोन कहिथिला समस्त कोन करूछंती परिवर्तन कर गोटे भी प्रतिज्ञा को ये करू कुआड़े कुआड़े कोन कोन करूची एही उड़ीसा रो लोक मान को परेशान करूछन नै कि हालेलुया माने मोर कहिबार कारण जे राजा बदली पारे परिवर्तन होई पारे तांकर शब्द गुड़ाक तांकर कोन वायदा प्रतिज्ञा गुड़ाक लेकिन जहां को आमे आराधना प्रार्थना करू थाउ विश्वास करूछु ताहा द्वारा माने अनुग्रह पाइछु आज जीवित मानक मध्य अछु से परमेश्वर केबे मध्य मुखरे कहिथिबा शब्द माने प्रतिज्ञा के मध्य से बदलै दे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से सब बेले एक समान अटंती काली की कला हबो पहर दिन दला हबो आ पहर दिन पूरा फॉरेनियर परी हबो सेमती मध्य न प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आंभे माने बेले बेले कोन होई थाओ 40 वर्ष हेले आखि दृष्टि टिके कमी जीवो परमेश्वर केबे मध्य आखि दृष्टि कमीबार नाही चांस ही नाही हमरो टिके कोन एटा कोन कहबे एटा पाछि जीवो हैं पाछबो ना कोन नाही पाछबो नाही कोन धोला हेई जीवो हैं आउ ताकू नाही मोर टिके बयस अछि ना बोली कि हमें कला करूछु नै कि ए प्रकार मध्य परमेश्वरंकर बाळ कला हबो नाही कि धोला हबो सब समय रे सेम काली कि आउ टिके हमें मुट्टा हबा बा हेले सेमती भी नाही भलो भलो खाइले आ मुट्टा हबा एमती भी नाही परमेश्वर सदा बेले कोन होंती एक समान अटंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से प्रभुंकर आमे कोन करछु आराधना करछु महिमा करछु प्रेज द लॉर्ड आ तृतीय कथा मु कहिबी तृतीय कथा होची गणना पुस्तक 23 अध्याय 19 पद तापर आमे समाप्त करिबा हला माना विरक्त होला गणना पुस्तक 23 अध्याय रो 19 पद हाँ परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे से मिथ्या कहबो हाँ मनुष्यर संतान नुहंती जे अनुताप करिवे से कहि अछंती जहा कहि अछंती कोन करिवे नाही हाँ सिद्ध करिवे नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखंतु
गणना पुस्तक 23:19 लेखा अछि परमेश्वर मनुष्य नुहंती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर राजेंजु आतेंजु परमेश्वर से कौन कौन जगतर प्रजा नुहे। परमेश्वर मुख्यमंत्री नुहंती। परमेश्वर सरपंच नहीं। सरपंच बेले बेले कौन करथाए मोर लिखि थाए कौन कर आम नाम रे आइथिले आउ जन को पैसा मागे के देई एंती होउची कि नाही। तो परमेश्वर काहे के करिवे ना से मनुष्य समान नुहंते। मनुष्य के मिथ्या, मनुष्य के स्वार्थी, मनुष्य के गर्भी, मनुष्य के लालची, मनुष्य के मनुष्य जीवन रे अनेक स्वभाव अछि ना। परमेश्वर पाखरे केवल कौन अटे उत्तम स्वभाव। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आ से परमेश्वर मनुष्य समान कार्य केबे मध्य करिवे नाही। पुणी कौन हैला से मिथ्या कहिबे नाही ना कि आमको ख्रिस्टियन करिबा पई किछि किछि पैसा देबो सेमती मध्य नाही। ख्रिस्टियन हेले रोग आइबो नाही सेमती मध्य कहिबो ना। से ख्रिस्टियन हेले अभाव होबो नाही सेटा मध्य कहिबो ना। से प्रेज द लॉर्ड। आज अनेक लोक ए प्रकार सुनंती आउ सुजातीय मानक मध्य कहते ए प्रकार कहिकी आनंती सेटा ठीक हेबो ना। जिसु को जानिले परमेश्वर को जानिले कौन हम कीर्ति गुड़ा आज्ञा कौन टॉपिक देथिले प्रसंग भूली गले संडे रे कौन दिले टॉपिक प्रसंग। हाँ मुक्त करिवो एही वाक्य कहबा दरकार। रोग आइबो ना, कष्ट आइबो ना, विपद आइबो ना, आपद आइबो ना। जहांकु ईश्वर प्रेम करंती ताहांकु कौन करंती शासन करंती। जहांकु पुत्र बोली से ग्रहण करंती ताहांकु प्रहारित करंती। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमानको जीवन रे बेले बेले जो रोग आसी था, अभाव आसी था, प्रभु को जानी कष्ट आसी था, संकट आसी था कौन पाए कौन पाए। हालेलुया बेले बेले प्रभुंकर दास माननकु प्रभुंकर प्रिय लोक माननकु एते माडो मारा जा काहे की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया ए ईशान को तांकर बापा काहे की मारुचे। ए आबी को तांकर बापा काहे की गाली दियंते प्रेम करूची बोली नल ये किए मु किए। हालेलुया मोर कौन जाउची कहि थान नै कि हैं बेले बेले पालक माने मंडली मानको प्रिय लोक मानको काहे की गाली दियंते काहे की अनुजोग करंती प्रेम करूछंती बोली दिन राति से मानको पई प्रार्थना करूछंती। प्रेम जदि न थाए प्रार्थना करिथांते कि ये किए मु किए मोर कौन जाउची ए प्रकार कहि थांते। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जहां को प्रेम करंती ईश्वर एबे देखंतु ईश्वर को निकट को आसिला पोरे परमेश्वर प्रेम कौन होइबो मजबूत हबो दृढ़ हबो आ से समय रे हुए तो रोग भी आसीबो दुख भी आसीबो भाव भी आसीबो कष्ट आसीबो निंदा आसीबो ताड़न आसीबो ए संसार रे जति कि अछि समस्त आम जीवन रे भल भी आम पाई मंद मध्य आम। हालेलुया। द्वितीय कथा यदि ईश्वर आम को शासन करेंगे ना तेरे आम ईश्वर अनेक दूर को चली जाए। प्रभु कौन चाहती कि एम नष्ट हूँ बोली ना से पूरा आम को प्रेम कर निजस्व पुत्र कर निजस्वर प्रजा कर आमे एबे किए ईश्वर राजकीय जाजकीय कौन ईश्वर निजस्व प्रजा। हालेलुया
ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ରୋଗ ଆଇବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ, ନାଇଁ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ କିଏ? ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କ'ଣ ପୀଡ଼ାରେ ରହିଛି। ପଟିଫରର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ମାଡ଼ ମରାଇଲା ବେତ ବାଡ଼ିରେ ଏମିତି ବନ୍ଧେଇକି। କ'ଣ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲା କି ସିଏ? ଭୁଲ କାମରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ମରା ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି, ନିଜେ ଆସିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଛୁ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ଦୟାକାରୀ, ପ୍ରେମକାରୀ। ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ୟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛି, ଏତେ ଗାଳି ଦେବି ଭୁଲ କଲେ, ଉଠ ବସ କରାଇ। ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତ, ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରହାର କରୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଛଡ଼ି ଆଣିକି କ'ଣ ବାଡ଼ି, ସାନଟା ବାଡ଼ି ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବି 2-3 ଭୁଲ କଲେ। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତ ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ନାଇଁ କି? ହଁ, ଭଲ ପିଲା ହଉ। ଏ ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଏ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପତି ମାଷ୍ଟର ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଦେଖାହବ, ପତି ମାଷ୍ଟର ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି ମତେ। ହଁ, ବେକାର ସେଇଟା ବି 12ଟା ସେ କ'ଣ ସେଇଟା ଅମ୍ବର ନା ଡିଙ୍ଗା 12ଟାରୁ ମାରିଛନ୍ତି ମତେ। ମୁଲକା ଗୁଲେ ମାନ୍ତଡ଼ କର ମୁତିଲି ସେଇଠି ମୁଁ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ। ଆଜ୍ଞା ଦିলীପ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଜଣ ପଡୁଥିଲେ ନା, ତମେ ହିଁ ଭଲ ମଣିଷ। କାହିଁକି ହେଲ? ମୁଁ ମାଡ଼ ମାରିଛି ବୋଲି କହିଲା ସେ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର କହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ନାଇଁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ତମେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ମାନେ ତ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଦଉଛ କ'ଣ? ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ମୁଁ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ କଥା ଏମିତି କହୁଛି। ଆଉ ସିଏ ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ଯାହାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶାସନ କରେ, ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ମାସ ମତେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଇଆଡୁଠୁ ଯେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର, ସେ ସବୁ ବାଡ଼ି ଯାକ ଭାଙ୍ଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ, କିଓ ବା ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁତାପ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କେବେ ଅନୁତାପ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ଅନୁତାପ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ହଁ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଥାଏ, ଅପରାଧ କରିଥାଏ, ଭୁଲ କରିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇକି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ରୋଦନ କରି କରି ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର, ମା ମତେ କ୍ଷମା କର, ବାପା ମତେ କ୍ଷମା କର, ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କର, ଏ ପ୍ରକାର ରୋଦନ କର ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯିଏ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଲୁସିଫର ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଅନୁତାପ କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର? ତଳକୁ ସିଧା ପକେଇଦେଲେ। ଅନୁତାପ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ
हाँ कहीं परमेश्वर को निकट क्षमा अच्छी प्रथम जहन 1:9 जदि देखा आमे से आमे जदि स्वीकार करू अनुताप करवा तेरे से आमको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ से प्रकार से कहि अछंती आउ ताहा कि से सिद्ध करिवे नाही जहा मुख द्वारा कहिसंती आममानंको पाई आपण मानंको पाई ए परिवार मानंको पाई कोन ताहा सिद्ध करिवे नाही सफल करिवे नाही निहाती से मनुष्य नहीं से पशु नुहंती से पक्षी नुहंती से जीवित परमेश्वर आदि अंत अल्फा से सत्य ईश्वर हालेलुया से प्रभु को हम जान आमर जीवन में जदि प्रभु ए प्रकार वायदा करिसेंती प्रतिज्ञा करिसेंती तेबे से निहाती करिवे आमे भूली जाऊ किंतु परमेश्वर केबे भूलिबे ना अब्राहम को कहिथिले मिस्र देश रे 430 वर्ष पर्यंत तुमर वंश कौन करिवे दासत्व रे रहिबे अब्राहम मोला इसहाक मोला याकूब मोला जोसेफ भी मोला कहा द्वारा एटा होची मोशांक द्वारा सही कार्य को आम देखु ईश्वर कौन भूली जाइथिले कि मनुष्य मरिबो परमेश्वर केबे मरिबो ए कौन करछंती सही दासत्व बंधन रु मिस्र देश रु सही मोशांक द्वारा कौन करछंती उद्धार करके हालेलुया से परमेश्वर केबे मध्ये भूलिबे नाही आसंत आम समस्त निरवता रक्षा करवा प्रार्थना करवा प्रभु आज आम एत अनुग्रह कले तांकर इच्छा मान जीवन में तांकर भविष्यत विषय रे परमेश्वर केबे बदलिबे नाही परिवर्तन हेबे से मिथ्या कहिबे नाही जहा आंभ मानक पई भविष्यवाणी करिसंती बा प्रतिज्ञा करिसंती ताहा निहाती गोटे दिन सफल करिबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मे वाक्य द्वारा निज निज को समीक्षा करिबा आ प्रभु को हस्त रे समर्पण करिबा आ ए प्रकार भाबिबा प्रभु मते केते अनुग्रह कर जदि आम मानक जीवन रे किछि किछि दुख अछि कष्ट अछि बा लोक सहु नाहंती तेबे आमे जानिबा प्रभु मते शासन कर तांकर पुत्र बोली ख्यात है से मते स्नेह कर मते से साक्ष्य स्वरूप तांको निकट को नेबा पाई प्रस्तुत करुछ ए प्रकार आमे भाबे प्रभु को धन्यवाद थैंक यू जीसस आमन को गहन रे प्रांकिल बाबूर माँ अच्छे वाक्य प्रार्थना कर हालेलुया हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रशंसा करूँ हमारी प्रेम कर प्रभु तुम्हें अनुग्रह आम को तुम्हें दया कर तुम्हें केड़े उत्तम तुम्हें पवित्र पिता